Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. I want to tell you about adverb, and this is chapter 5 to learn basic English. In the past, you have learning about nouns, pronoun, adjective, and verb. And we will learn about adjective. Okay? I want to explain understanding adverb and tips adverb. Okay, first let me explain some understanding adverb. Adverb are words that tell us about verb, adjective, and other verb. Many adverb end in "ly". You make this adverb by ending "ly" to adjective. But not all of the adverb are ending with "ly". For example, fast, well, hard, and etc. Jadi, kata keterangan atau adverb adalah kata yang memberitahu kita tentang lebih banyak mengenai kata sifat, kata kerja, dan kata keterangan lainnya. Jadi, kita dapat membuat kata keterangan atau adverb menggunakan imbuhan "ly" di akhir kata keterangan tersebut. Tapi, tidak semua kata keterangan atau adverb menggunakan imbuhan "ly". Contohnya adalah fast, well, and hard. Adverb biasanya menjawab pertanyaan tentang how, where, when, how often, and how much. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang biasanya digunakan untuk menjawab adverb. Okay guys, next I explain the adverb types. The first one there, adverb of manner atau kata keterangan cara. Adverb of time atau kata keterangan waktu. Adverb of place atau kata keterangan tempat. Adverb of frequency atau kata keterangan frekuensi. And the last, adverb of degree atau kata keterangan tingkat. Okay guys, next I explain about adverb of manner. Adverb of manner explain the way all people do it. Kata keterangan tata cara menjelaskan tentang bagaimana seseorang melakukan sesuatu. How they do, bagaimana mereka melakukannya. For example, contohnya adalah Danny runs quickly. Danny berlari dengan cepat. Quickly di sini adalah adverb of manner dengan berimbuhan "ly" di akhir kata. My brother drive his car carefully. Saudara laki-lakiku mengendarai mobil secara hati-hati. Bagaimana caranya? Maksudnya, bagaimana cara saudara laki-lakiku mengendarai mobil secara hati-hati? Carefully di sini adalah adverb of manner dengan berimbuhan "ly" di akhir kata. They study hard. Mereka belajar secara giat atau dengan giat. Hard di sini adalah adverb of manner pengecualian yang tidak menggunakan "ly" di akhir kata yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Okay guys, next I explain about adverb of time. Adverb of time explain when people are
tentang kapan seseorang melakukan sesuatu. Nah, kata kuncinya kapan. For example, I'm going to Surabaya tomorrow. Aku pergi ke Surabaya besok. Jadi, tomorrow di sini adalah adverb of time. They are going to Bali in June. Mereka pergi ke Surabaya pada bulan Juni. Jadi Juni di sini adalah adverb of time. Is Bella working today? Apakah Bella bekerja hari ini? Today di sini adalah adverb of time. Okay guys, next I explain about adverb of place. Adverb place are adverb which answer the question where. Jadi, kata keterangan tempat di sini menjawab pertanyaan tentang di mana kejadian terjadi. Contohnya, for example, Jane stood inside the store. Jane berdiri di dalam toko. Inside the store di sini adalah adverb of place. Kedua, number 2, my father works at the office. Ayahku bekerja di kantor. At the office di sini adalah adverb of place. The last, I saw many deer at the zoo. Aku melihat banyak rusa di kebun binatang. At the zoo di sini adalah adverb of place. Menjawab pertanyaan di mana. Di mana Stott berdiri? Inside the store. Di mana ayahku bekerja? At the office, di kantor. Di mana aku melihat banyak rusa? At the zoo, di kebun binatang. Okay guys, next I explain about adverb of frequency. Adverb of frequency answer the question how often. Jadi, kata keterangan frekuensi menjawab pertanyaan tentang seberapa sering. Seberapa sering kita melakukan sesuatu, seberapa sering kita melakukan hal tersebut, atau seberapa sering kita pergi ke sekolah misalnya. Contohnya, Arfa plays the piano regularly. Arfa bermain piano secara teratur. Seberapa sering Arfa bermain piano secara teratur atau regularly? Regular di sini adalah adverb of frequency. Yang kedua, we go to school every day. Kami pergi ke sekolah setiap hari. Seberapa sering kami pergi sekolah setiap hari? Atau every day. Every day di sini adalah adverb of frequency. Okay guys, the last I explain the adverb of degree. Adverb of degree are words that tell us about the intensity of something. Adverb of degree are usually placed before the adjective, adverb, or verb that they modify. Jadi, adverb of degree atau kata keterangan tingkat memberitahu kita tentang intensitas sesuatu. Kata keterangan tingkat biasanya digunakan sebelum kata sifat, kata keterangan, dan kata kerja yang belum diubah. Contohnya, for example, the tea was extremely hot. Tehnya sangat panas. Extremely di sini, atau sangat panas di sini, yaitu adverb of degree. Okay guys, thank you very much for watching my videos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.